प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। एही बही श्रीमद् भगवद गीता यह कौनसी एक बही नुहे, यह संपूर्ण विद्यालय बा स्कूल। एही स्कूल रे गीता हेउछि गुरु, टीचर, डाक्तर एवं काउंसिलर। दैनंदिन जीवन रे एही गीता किपरि आमको साहाय्य करुछि सेही विषय सहित जोड़ी आज श्लोकर अध्ययन करिबा। तेबे आजिर प्रश्न हेउछि, कौन आपनकु एंजाइटी अटैक हुए? कौन जनाशुना काहारी ब्रेन स्ट्रोक किंबा हार्ट अटैक होइछि? केबे इंटरव्यू पूर्वरु आपनक देह हाथरू झाल बाहरी छाती धड़धड़ हेइछि? पाटिरू किछि शब्द बाहरिनी, किछि बुझा पड़ेनी कौन कहिबाकू हबो, एमती केबे हेइछि? परीक्षा पूर्वरु कौन एमती हुए? क्वेश्चन पेपर आसीबा पूर्वरु ही छाती धड़धड़ करी भीषण झाल बाहरे? हाथ एई भली भाबरे आपनकर निज लोक केबे फेरी न आसिले, डेरी हे गले, फोन न उठाइले कौन आपण भावंती तार एक्सीडेंट हो गला बोली? तापरे कौन ताको रागी बा कांदिबा को लागंती? एसबु हबार कारण कौन? कारण हैला गोटिए छोट चिंता, ता हेले मोर कौन हेबो, ता हेले मोर कौन हेबो, ता हेले मोर कौन हेबो, ता हेले मोर कौन हेबो। यह होची गोटे मंत्र। एई मंत्रटी आपण 1 मिनिट भितरे 1000 थर बोधुए भाबी नियंती। तापरे आपण तार परिणाम बा रिजल्ट कौन हेबो 1000 थर भाबंती। आरंभ हुए एक छोट चिंतारू, यह मानसिक जंत्रणा रे परिणत हुए। सेही जंत्रणा बा कष्टर इफेक्ट शरीर रे देखा जाए। भीषण जोर रे रक्तचाप बढ़ी जाए, हृदय धड़धड़ करे, तंटी रे किछि केंची हेला परी जणा पड़े, तापरे मुंडरू प्रचुर झाल बाहरे, हाथ पाद सब ठंडा हो जाए, ज्वर आसिला परी शीत हुए बा देह जलिबाकू लागे, पाटी सुखी जाए, बुद्धि काम करेनी, कांदिबाकू इच्छा हुए, मरी जाबाकू इच्छा हुए। यह द्वारा बहुत लोग भूल पदक्षेप मध्य नियंती, केही आत्महत्या भी करि दियंती, केही डाक्तरखाना रे जाइके थांती, हार्ट फेल हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हबार देखा जाए। उच्च रक्तचाप जोगु ही यह सब हुए। अर्जुनकर ठीक एहीपरि एंजाइटी अटैक होइछि। आसंतु शुणिबा अध्याय 1 रो 26 रु 30 पर्यंत श्लोक 26। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् संखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात तापरे प्रधानंदन अर्जुन सेही दुई सेनारे उपस्थित पितामानंकु ओ पितामह मानंकु तथा आचार्यगण, मातुलगण, भ्रातागण, पुत्रगण, पौत्रगण, बंधुगण, ससुरगण ओ सुहृदगण को मध्य देखिले। एहार व्याख्या सुनतु। जेतेबेले भगवान अर्जुन को कहिले जे रणभूमि रे एकाठी होइथिबा कुरुवंशी को देख, सेतेबेले दुई सेनारे थिबा निज कुटुंब मानक आड़क अर्जुन को नजर गला। से देखिले पितांक भाई भूरिश्रवा, भीष्म पितामह, सोमदत्त मध्य पितामह, गुरु माने हेले द्रोणाचार्य जे विद्यागुरु, कृपाचार्य जे कुलगुरु ठिया होइछंती, पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी एमाने सबु मामू, दुर्योधन आदि भाई माने ठिया होइछंती, दुर्योधनर पुआ माने नाती माने मध्य अछंती, निज पक्षर मित्र माने, भाई माने, ससुर माने, पुत्र नाती, सहृदय व्यक्ति माने निस्वार्थपर भावरे ठिया होइछंती। प्रपितामह बाल्हिक, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि शालक, जयद्रथ आदि भिणोई मध्य अन्य केतेक आत्मीय मानकु दुई सेना मध्यरे देखिले। यहाँ पर श्लोक 27। तान्
समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदादर्निदमब्रवीत्। अर्थात निज निज स्थान रे उपस्थित समस्त बांधवों को देखि कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कातर भाव विषादमग्न हो यही वचन कहले। यार व्याख्या शुणु। निजर कुटुंब मानकु देखिबा परे अर्जुनंकर कौन हैला ताहा एही श्लोक रे वर्णना करा जायछि। मो सांगरे किए किए युद्ध करिवे बोली पचारि भगवान को तो कहीदेले दुई सेना मानक मझे एमिति ठिया कर जे मु दुई पटर सेना को देखि पारिबी। समस्त को देखि सारला परे तांकर कातर भाव आसिला। कातरता कौन? यह एक प्रकार भाव जेमिति भय एक प्रकार भाव, सेही भली कातरता मध्य एक प्रकार भाव। यह आरंभ हुए किपरि ना नेगेटिव थॉट रो ही स्टार्ट हुए। कौन चिंता कले अर्जुन, कौन चिंता कले जे एपरि तांकर भाव आरंभ हैला। युद्धरे एपटर लोक मरंतु कि सेपटर लोक मरंतु, कूल तो आमर नष्ट हेब, संबंधित आमर मरिबे, एहीपरि विचार आसिबारु से आउ युद्ध करिबेनि बोली भाबिनेले ओ तांकर हृदय अत्यंत कातरतारे भरिगला। गीतारे एही शब्द कहिछंती अत्यंत कातरतारे भरिगला। एही अत्यंत कातरता कौन? एहा ही एंजाइटी अटैक। एही युद्धर परिणाम कौन हेबो बोली भाबी अर्जुनंकर हृदय अत्यंत कातरतारे भरिगला। युद्धर परिणाम कथा कौन दरकार चिंता करबा, से किंतु भाबुचंती कूलर कौन हेबो, देशर कौन हेबो, मोर कौन हेबो, मु काहीकि बंचिबी, काहा पाई बंचिबी, काहाकु शासन करिबी, सेई भुई नहीं मु कौन करिबी, निज लोकंकु मारी मते को सुखटा मिली जिवो, कूल नाश करिवार पाप मु काहीकि मुंडेइबी, जो कुटुंबंकु मु मारिबी तार विधवा स्त्री माने सब कौन करिवे, ए युद्ध करिकि बा की लाभ हबो। दुर्योधनर लोभ अछि राज्य पाई, से राज्य नो मते किछि दरकार नहीं, मु पाप करिबिनी कि युद्ध भी करिबिनी, मु अस्त्र छाड़ी कि मझिरे ठिया हे जाउची, एमाने समस्ते मिसिकी मते मारि दियंतु। एभली भाव अर्जुनंकर आसीबा मात्रेके तांको देहरे विभिन्न प्रकार लक्षण देखा जिबाकू आरंभ होला। आमर दैनंदिन जीवन रे मध्य ताहा ही हुए। अर्जुन आउ केही नुहे, आपण निजे आपणकर भी कातरता बा एंजाइटी अटैक हुए। उदाहरण सहित मु आपनकु जणैली, जेपरि परीक्षा हॉल रे क्वेश्चन पेपर आसीबा पूर्व हमको केमती लागे, सेही भली अवस्था रे आमर प्रत्येक प्रॉब्लम एई भली हमको आसे, आ आमे कातरतारे भरी जाऊ। यह पर श्लोक रे आमे एंजाइटी पैनिक अटैक रो लक्षण बा सिम्पटम्स केमिति अर्जुन को हेइची से विषय रे सुनिबा। श्लोक 28 रु 30। दृष्ट्वेमं सृजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डिवं स्रंसते हस्त्वात् वाक्चैव परिदह्यते न च शक्नोति वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात अर्जुन कहिले, हे कृष्ण
ଏହି ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦହ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୋ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭାବି ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଯୁତ୍ସୁମ୍ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ମୋ ପୁତ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୃତି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏପରି ଭେଦଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ମାମକାହ ପାଣ୍ଡପାହ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା। ସେ ଏପରି ଭେଦଭାବ ନଥିବାରୁ ସେ ଏଠାରେ ସ୍ୱଜନମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାର ଭୟ ଶୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଶୋକ ହେଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷର ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆମର ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ। ସେହି ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଦେହ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣା, ମୋର ପାଟି ହାତ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସାରା ଶରୀର ଥରୁଛି, ମୋର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନୁର ଗୁଣ ଟଙ୍କାରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଚର୍ମ ସବୁ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏହି ରଥ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ବୋଧେ ବେହୋସ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବି। ଏହି ଅନର୍ଥକାରକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପାପ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ସବୁ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତାର ପରିଣାମ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମର କାତରତା ଆସେ। ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୋଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେଇଆ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି ଚିନ୍ତା କିପରି କରାଯାଏ। କେହି କେବେ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବ, କେମିତି ଉଠିବ, ବସିବ, ନମସ୍କାର କେମିତି କରିବ, କେମିତି କାହାକୁ ଡାକିବ, ଏମିତି କରାଯାଏନି, ସେମିତି କରାଯାଏନି, ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଶିଖାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅନେକ କଥା ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କିଛି କାମରେ ଆସେନି। ଭାବିବ କେମିତି, ଚିନ୍ତା କରିବ କେମିତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ନ ଭାବିବ, ତାହା କେବଳ ଗୀତାରେ ହିଁ ଶିଖା ହୋଇଛି। ଗୀତା ଡକ୍ଟର, ଟିଚର, କାଉନ୍ସିଲର ସବୁ ହେଉଛି ଗୀତା। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଠି ଅଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୀତାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଏନି, ଘରେ ବି କେହି ପଢ଼ନ୍ତିନି। କ'ଣ ଆପଣ ପାଖରେ ଗୀତା ଅଛି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏହି ଆଙ୍ଜାଇଟି ଆଟାକର କିପରି କାତରତା ଦୂର ହେବ, ଭଗବାନ କିପରି କାତରତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୂର କଲେ, ତାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଶିଖାଇବେ, ବୁଝାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହି ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।